Let's go! Sukaron day, wara god. So timingan man nga naman ta diri sa syudad, yan naa sa datong pinakakusgan nga mga barkada nga cute kayo ang No Woman No Cry Squad ba. Kaya sound ya dugay naman mi diring dapita nga wala nagkatapok, wala nagkakita, murag mga asa mi diring dapita ba, mga lagyo-lagyo na kunuhay mi kay bisis kinabuhi. So maoto na timingan laag mi diri sa Manila pero ijahay mi pliti kanya-kanya mi are ba kaya sa ninyo. So dugay na mo plano nga magkatapok, wa jud na achieve dito sa Bohol pero diri sa Manila katapok sunod mo kaya sa ninyo. Gumana tong pangandam diya, ready na matadring dapita, sumatik, pakyut-kyut sa tagamay sa kamera, kaya sa jud naungay, usap pa na. Sumauto, before nita mulakaw na, wala dapat magsapatos, kaya watay da, chinilas, kapuyanin, ya mag-outfit check, tadaman, kaya ron iwas abog sa tatiil, kasing tanon betag tiil, kaya sa ninyo. Onya, kay ready set go naman ta, so outfit check sa tadring dapita, no, sumauto, nagpakuha na ko sa kong baby boy nga driver, no, para muhatol dito, lakaduti, dyan, ba, mauna mong tapukan ron, nadlawa ron, at to sa Quezon City. Ya di jud na to kalikayan ng traffic diring dapita no, adyo gani kay Fast and Furious kaya tong baby boy nga driver ba dali ra kay miabot diri sa Ayala Cloverleaf. Are magkano diri mag-abot kay waam ta katuon na sweet town ning Manila. Jama mao ni hong mutagbo diri si Cutie Jig baka yasa jud ngay. Usap pa na. Nya kay Porti medyo dugayon na si G-Mac no. Maoto naguna-una na dito la Jubin. Nya Porti kay lipaya na mo kay ngana jud na siya kamayong tao. Gipangandaman mo jud mig maayo pag abot na mo sila ha. Porti jud kay pinanggaa ba kayasa ni niyay. Wa pa jud kay damha ba nakita ba jud mig Kobe Bryant. Ara man diri gasuri-suri ni palit og karne. Ug sa dihang ning abot na jud among pinaka-master mao din siya Master G-Mac ba. Nya maoto nagkatapok na jud mi. Porti na jud mong lipaya ni sugo na mig kabuang dring dapita so maoto nagsugba-sugba mi diri. Oh, gasugba mig unod sa dinosaur bagga kayo dyan nagsugba sa mig shark kaya sa ni daghan kay kauna ba. Kay bag-o magnaog ang mga amigo nga si man gikan sa Bohol so maoto nagpakaon sa taman diring dapita nya kugihan sa gyamong misman diri. Unya basta kugihan na atong misman ay matik porte dyan na daghan nagkaon tanawa na diya nagkilaw maning wati-wati diri dyan nagsabaw sa mining mga shark nga gagmay nya napa sa paa unod sa dinosaur daghan na ning kanauna di ba kakamubuso kani dyan nanguha sa mig mga bato-bato gikan sa itlog sa dinosaur among gisugba awon sa kalamya no di ba ka maglaway na kay yasay ug sa dihang dili naman jud mapugngan so maoto amo nagisugda namong paglampor na sa nino garabi ning kaon no tan-awa ning mga barkada di kanahan og kaon sa di sa tulupigs durong kibin lampor na sa tadwa na dio di ka maglaway na balami kay kaon nya sa dihang nga busog naman me so matik lami na jud ay katog nya sa mga kuyaba na mo no barkada ra mong kauban puro sa milaki tanan diri pero ngani di mi kasweet ayaw mo kabalaka panding kay mi diri ba ingaw ka katapog jud wara god. Let's go!